बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूके 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजियान दलीब। लीड से रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ कुरैशी। देखते हैं ये रिपोर्ट। सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दौरा बरतानिया आमद के मौका पर मानचेस्टर एयरपोर्ट पर फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मीडिया नुमाइंदगान और ओवरसीज़ कश्मीरियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की हुकूमत इन कोशिशों में मसरूफ़ है कि वो कश्मीर को हड़प कर जाए। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर ज़िंदा रखने के लिए ओवरसीज़ कश्मीरियों का बड़ा किरदार है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए हर फोरम पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे। भारत इंतहा पसंदी के इक़दामात उठा रहा है। अब वक्त आ गया है कि हमें भी जारहाना अंदाज में डिप्लोमेटिक फ़्रंट पर जवाब देना होगा। यासीन मलिक की रिहाई के लिए बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामेंट इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मुलाकातें करके रिहाई दिलवाने की दरख्वास्त करेंगे। इस मौका पर सदर रियासत ने मज़ीद कहा, जो इस दफ़ा मेरा टूर है ये बुनियादी तौर पर बरतानिया, बेल्जियम और आयरलैंड का है और ये मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वहाँ पर जो बढ़ते हुए मजालिम है और यासीन मलिक साहब को जो उम्र कैद की सज़ा दी गई है, इसी तरह बाकी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को भी पाबंद सलासे रखा गया है। तो उस सिलसिले में मैं यहाँ पे बरतानवी पार्लियामेंट में भी जा रहा हूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जा रहा हूँ, आयरिश पार्लियामेंट में भी जा रहा हूँ और दीगर अदारों में भी जाके मैं 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम की यहाँ पर नुमाइंदगी करने आया हूँ और उन्हें बताने आया हूँ कि ये जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है वहाँ पे इसका इंटरनेशनल कम्युनिटी वो नोटिस ले और बिलखुसूस जो यासीन मलिक साहब को उन्होंने उम्र कैद की सजा दी है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसके भी मुनाफी है, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके भी मुनाफी है, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से वो तलक रखते थे और उनकी भारतीय जो कोर्ट है उसने सजा दी है। और ये चूँकि यासीन मलिक साहब एक आज़ादी का निशान थे और वो ये चाहते थे कि उनको रास्ते से हटाया जाए। इससे पहले भी 5 अगस्त 2019 से लेके उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं, मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील किया है। उन्होंने 6 लाख जो भारतीय हिंदू हैं उनको उनके फेक डेमोसाइल्स दे दिए हैं और इसी तरह वो अब उन्होंने डिलिमिटेशंस भी कर दी हैं ताकि वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक जो हिंदू वज़ीर आला है वो वहाँ पे कश्मीर में लाया जाए ताकि कश्मीर का मसला ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उनकी कोशिशों से जहाँ मकबूजा कश्मीर में भी उसका बड़ा भरपूर रद्द अमल है, तो मैं इसलिए आज यहाँ बरतानिया पहुँचा हूँ कि पहले भी मसला कश्मीर को ज़िंदा रखने में जो बरतानिया में मुकीम हमारे कश्मीरी हैं उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और अब फिर जबकि भारत इंतहा पसंदी के इक़दाम उठा रहा है तो हमें भी अब जारहाना अंदाज में उसका डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वो जवाब देना होगा और इसीलिए हम यहाँ की जो पार्लियामेंट्स हैं उनमें भी जा रहा हूँ, यहाँ के जो दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनके पास भी वो जा रहा हूँ। और ये ज़हन में रखें कि यासीन मलिक साहब को अब सज़ा हुए तकरीबन 10 दिन हो गए और हमारे पास 20 दिन बाकी हैं, जहां हमने सियासी महाज पर अपनी बात को आगे लेकर जाना है, सफारती महाज पर लेके जाना है, सियासी महाज पर लेके जाना, वहाँ पर वो कानूनी महाज पर भी हमने उसे आगे लेके जाना है। और वहाँ पे वो किसी वकील को पेश ही नहीं होने दे रहे। 20 दिन रह गए। मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि उनकी रहाई के सिलसिले में कानूनी चाराजोई भी की जाए। मैं यहाँ जो बरतानिया में हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी बैरिस्टर्स हैं मैं उनसे भी 3-4 दिन में मिल रहा हूँ और हम यहाँ से रास्ता निकालेंगे कि वहाँ पर आया तो कोई यहाँ से बैरिस्टर जा सके या वहाँ पर हम किसी से बात कर सकें कि वो इस सिलसिले में वो काम कर सकें। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बड़ा मेरा विजिट है और जैसे मैंने कहा कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने बड़ा हारहल दस्ते का काम किया और अब जबकि भारत की ये कोशिश है कि वो मकबूजा कश्मीर को हड़प कर जाए तो इस पर भी सारे जो बरतानिया में कश्मीरी हैं
یورپ میں کشمیری ہیں، دنیا بھر میں جو کشمیری ہیں وہ میری آواز میں آواز ملا کے انشاءاللہ تعالی ہم مودی اور بھارت کو دفاعی پوزیشن میں ڈالیں گے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اس کو کیس کو لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی بالکل انٹرنیشنل کورٹ میں یہ جا سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں صرف یونائٹڈ نیشن کے جو ممبرز ہیں وہی جا سکتے ہیں۔ یعنی میں نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جائیں۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو میں نے اس پر ایک کمیٹی بنائی تھی جسٹس سعد اور مجید ملک صاحب، جسٹس مجید ملک صاحب کی سربراہی میں، کہ کیا آزاد کشمیر کی حکومت جا سکتی ہے، تو وہ یہ آیا تھا کہ صرف جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ممالک، یعنی پاکستان سے میں نے مطالبہ کیا، مجھ سے اس دن پرسوں مشال ملک صاحبہ جو یاسین ملک صاحب کی وائف ہیں وہ بھی آئی تھی، ہم دونوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ہم نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں۔ کیا جو اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ بھی یاسین ملک صاحب کے کیس کو جو ہے وہ پٹ اپ کر رہی ہے، یا صرف کشمیری جو ہے وہ اس مسئلے کو اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ پاکستان بھی اپنے انداز میں پٹ کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں کشمیریوں کو جارحانہ انداز میں، چونکہ ہم کشمیریوں کی آواز انٹرنیشنل کمیونٹی میں زیادہ سنی جاتی ہے۔ ویسے صاحب آپ نے ایک ملین مارچ کا سلسلہ شروع کیا تھا، کووڈ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا تھا، ابھی کیا وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا اور اس سلسلے میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مزید مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے آپ کوئی مزید اہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں اسی لیے اس دفعہ آیا ہوں، اس دفعہ میرا بنیادی طور پہ یہی مقصد ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہاں کا، جیسے میں نے کہا کہ 5 اگست کے بعد انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں اور پھر یہ انہوں نے انتہا کر دی ہے، یاسین ملک صاحب کو جو عمر قید کی سزا سنائی ہے، تو اس سلسلے میں میں صلاح مشورے یہاں پہ کروں گا اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں جارحانہ انداز میں، چونکہ انڈیا کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ وہ اسے ہڑپ کرے مقبوضہ کشمیر کو، تو اس سلسلے میں میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس کا بی فٹنگ رسپانس دیں۔ صدر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے استقبال کے لیے آنے والی سیاسی و سماجی شخصیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بیرسٹر سلطان محمود چودھری یہاں UK میں تشریف لا رہے ہیں، یہاں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری ان کا ویلکم کرنے کے لیے یہاں ایئرپورٹ پہ ہم سب جمع ہیں۔ ان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ یاسین ملک کو جو سزا دی گئی ہے اس کے خلاف یہاں ہم بھرپور پروٹیسٹ کریں گے، اور یہ ہم برطانیہ گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ ان کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے، اس کو وہ سنجیدگی سے لیں اور اس کا کوئی حل کریں۔ جو ان پہ دفعات لگائی گئی وہ کمپلیٹلی ہوں گے، وہ اپنے حق کے فدراتیت کے لیے بات کرتے ہیں۔ اگر یہ ہو کہ حق کی بات کرنے پہ دہشت گردی کی دفعہ لگائی جائے تو پھر ہم سب کشمیری دہشت گرد ہیں۔ انشاءاللہ صدر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر یاسین ملک کے جو سزا ہوئی ہے اسی کے بارے میں آج دورہ برطانیہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا امید ہے کہ بیرسٹر صاحب اس مسئلے کو پارلیمنٹ کے ایوانوں میں، برسز میں، باقی جتنے بھی اپنے وہ کریں گے یاسین ملک کے رائے کے بارے میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بیرسٹر صاحب یاسین ملک کے بارے میں جو کیس وہ رکھتے ہیں کہ کیس اس کا لڑا جائے آزاد کشمیر کی طرف سے، تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یاسین ملک کی جو سزا ہے وہ کم ہوگی۔ تاریخ آزادی کے لیے اس سے پہلے بھی کام کر رہے ہیں، جب سے وہ صدر اعظم بنے ہیں انہوں نے تاریخ آزادی کشمیر کو ایک نئی لہج دی ہے۔ خاص کر آج کا جو ان کا دورہ وہ اسپیشل جو یاسین ملک کی سزا انڈیا نے دی ہے، پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب اسپیشلی ملک یاسین کی سلسلے میں یہاں ہیں، بیرون دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ظلم و ستم انڈیا جو کر رہا ہے اسے روکا جائے۔ آج یہاں بھی وہ ہمارے جو ساتھی احتجاج کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب آئرلینڈ بھی جا رہے ہیں، برسل بھی جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ صدر آزاد کشمیر اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ بیرسٹر سلطان کا جو بھی حکم ہوا، جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے ہر حکم پہ لبیک کہیں گے۔ کہ جو یاسین ملک کے ساتھ انڈیا نے برتاؤ کیا ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ عام لوگوں کو چاہیے کہ جتنی بھی مدد اور جلوس نکال سکتے ہیں نکالیں، کیونکہ ہماری اس کو ضرورت ہے۔
और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ अपने दोस्तों को, भाइयों को, मेंबर असेंबली को या मेंबर काउंसिल को कि आप एक दिन इंडिया के बाहर, इंडिया के दरख्वाफों के बाहर जुलूस निकाले ताकि उनको पता चले कि हम जिंदा है और जिंदा कौम है। जी बादशाह साहब जो आज आ रहे हैं वो बिलखुसूस तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से आ रहे हैं, स्पेशली जो यासीन मलिक का जो ट्रायल हुआ और सेंटेंसिंग के हवाले से आ रहे हैं। जो इंडिया की कोशिश है कि तहरीक कश्मीर जम्मू कश्मीर को दबाने की और इसको ख़त्म करने की, उस हवाले से बादशाह साहब का यही प्रोग्राम है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और पार्लियामेंटेरियन को अवेयर करें, क्योंकि यूके का बड़ा अहम रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और दुनिया के जो अपना यूनाइटेड नेशन में भी, और फॉर्मर कॉलोनियल पावर इनकी बड़ी सह है। और इनसे यही होगा कि ये जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस इंडिया पर हैं और बिलखसूस जो अपना ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया कर रहा है, उसके हवाले से इसको ख़त्म करें और तहरीक आज़ादी कश्मीर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन जो उस पर पास हो चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करें और ये सब कुछ ख़त्म करें। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ पहुँचे। सदर रियासत का ये जो दौरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है, क्योंकि इस वक्त जो यासीन मलिक साहब के साथ किया गया है, ये इंडिया का मकरू चेहरा सामने आ गया है। उस चेहरे को दुनिया के सामने लाने के लिए बैरिस्टर साहब का ये जो दौरा है, इसके लिए पहले बैरिस्टर साहब ने भी आपको, अकरम साहब ने भी बता दिया है, हमारे बहुत ज्यादा प्रोग्राम है यहाँ, और पार्लियामेंट में भी है, ब्रसल में भी है, यूरोपियन अपने पार्लियामेंट में भी। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि यासीन मलिक की जो सजा है उसे खत्म कराएं। आज बरतानिया में मैनचेस्टर में भरपूर कहते कश्मीर का भरपूर इस्तकबाल होगा, इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। देखिए जी, यासीन मलिक साहब के साथ जो ज्यादती हुई और हो रही है कई सालों से, अब इंडिया ने उनको जो सजा दी है हम इसकी मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं। और इसी सिलसिले में जनाब कायदे कश्मीर सदर रियासत जनाब सुल्तान महमूद चौधरी साहब यूरोप के दौरे पर आज आ रहे हैं और यहाँ पर वो मेंबरान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे और औसफ कामन में खिताब भी करेंगे और इंशाअल्लाह उनको जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन उससे आगाह करेंगे। वैसे सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर आज़ाद कश्मीर जो आज तशरीफ ला रहे हैं यहाँ पे यूके में, यकीनी तौर पर उनका मेन मकसद यासीन मलिक जो मकबूजा कश्मीर के एक बड़े लीडर और हुर्रियत लीडर हैं, उनकी जो इंडिया के अंदर जिस तरह एक एक तरफा फैसला किया गया है, उस फैसले के खिलाफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और पूरी आज़ाद कश्मीर की क़यादत चाहती है कि वो उस मसले को आलमी सतह पर उजागर करे और आलमी ज़मीर को झंझोड़े इस बात पे कि इस तरह की लाकानूनियत जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो ऐसा इंसाफ के सारे पहलू को एक साइड पर रख के उनको जो 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है वो एक सरहद जाती है। मैं बैसित कश्मीरी, वैसे नौजवान कश्मीरी, तमाम कश्मीरी की तरफ से मैं पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं या बाकी दुनिया के जो भी अक़वाम के जो इंसानी हकूक़ के तंजीमें हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस मामले में अपना रोल अदा करें। मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी रियासत के सदर हैं, उनको बरतानिया आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। इसके साथ साथ ये खुश आइन बात है कि बैरिस्टर साहब इस वक्त दौरा कर रहे हैं जबकि यासीन मलिक को सजा हुई है और इस सिलसिले में वो यहाँ पर लॉबी करने के लिए आए हैं कि क्योंकि जो उनको सजा हुई है इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, और हमें उम्मीद है कि ये जो फैसला ये रिवोक होगा और हक पर और सच पर मबनी ये फैसला होना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला यासीन मलिक जरूर रिहा होंगे। पूरी बरतानिया भर से जो लोग हैं यहाँ जमा हैं और कायदे कश्मीर सदर रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 10-12 दिन के दौरे पर बरतानिया पहुँच रहे हैं। उनका बरतानिया के दौरे का मकसद जो है यासीन मलिक को जो हाल ही में उम्र कैद हुई है उसके हवाले से औसफ कामन में और यूरोपी जो है ममालिक उनके अंदर भी वो वहाँ जाके यासीन मलिक के हवाले से जारहाना अंदाज में वो बात करेंगे। आज हम मैनचेस्टर में कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को रिसीव करने आए हैं और उनका ये जो दौरा है ये कश्मीर के हवाले से और जिस तरह मलिक यासीन को उम्र कैद की सजा दी गई है और इसके हवाले से बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है ना
برسلز میں اور یہاں یورپین یونین میں ہر جگہ پہ آواز اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم تمام کشمیری اور پاکستانی پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جس طرح کشمیر کاز کو پوری دنیا میں اجاگر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقدمہ جو ملک یاسین کا ہے ہم اس کو عالمی عدالت میں بھی لے کے جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بیرسٹر صاحب کا دورہ ایک قیمتی اور سیاسی والے سے بہت پرجوش دورہ ہوگا۔ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ قائد کشمیر کا جو ہے یہ بہت ہی اہم دورہ ہے. ہی از یور اونلی ایمبیسیڈر فار دا کشمیریز، اینڈ یہ جو یاسین ملک صاحب کو جو عمر قید سزا ہوئی ہے ٹوٹلی غلط ہے، اور سب کشمیری جو ہے احتجاج کرتے ہیں، اور قائد کشمیر کا دورہ یو کے کا اور یورپ کا جو ہے اونلی آن دس بیسس ہے. کشمیری جو ہے نا بڑی تعداد میں مانچسٹر ایئرپورٹ میں موجود ہیں. یہ صدر حکومت جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، اور اس لحاظ سے بھی بیرسٹر صاحب کا یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کشمیری لیڈر یاسین ملک کو جو ہندوستان نے سزائے موت دی ہے، ہم اس کے خلاف بھی بڑے سراپا احتجاج ہیں. یو کے اور براسل اینڈ ڈبلن کا دورہ کر رہے ہیں. 10 دن کا ان کا دورہ ہے. کشمیر ایشو پر مختلف سیٹنگ ان کی ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں برمنگھام میں پورے یو کے کونسل اکٹھے ہو رہے ہیں جن کو وہ خطاب کریں گے. اوسا کامن میں 15 تاریخ کو جو بھی کشمیری پاکستانی اور انگریز ایم پیز ہیں وہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں جن کو بیرسٹر صاحب انشاءاللہ خطاب کریں گے. Well, I want to welcome Barrister Sultan Mahmood Chaudhry Saab to arrive in the UK this afternoon. Now, on behalf of myself and the Bradford and the Yorkshire division, we want to welcome Barrister Sultan Mahmood Chaudhry to the UK, and we are really looking forward to for them to come to the UK and spend time with us, and also a tour of the UK. And inshallah, all the youth are here, as well as all the supporters of Barrister Sultan Mahmood. We just want to welcome him to come to the UK today. ہندوستان کشمیریوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہا ہے. عالمی برادری کشمیریوں پر ظلم کا نوٹس لے. بالخصوص یاسین ملک پر جو عمر قید کی سزا دی گئی ہے اس کا خاتمہ فوری ضروری ہے. آصف قریشی، لیڈز. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ناظرین، سوشل میڈیا پر ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی قیمتی آرا سے ضرور نوازیے. اللہ کے نگہبان.